Lumka, Chini Hama, night on night, better look up. IPFT long live, long live, long live. IPFT long live, long live, long live. IPFT long live, long live, long live. Petroland long live, long live, long live. Permohonan sampai berapa di sini ada dasar tertulis kota Habib. IPFT long live, long live, long live. Right, attention. Stand easy. IPFT, youth IPFT, IPFT, tayo orang 5 months pwede to tayo tunggu. Kalau udah panggil ya sampai sini Koi East Division IPFT Salsa Conference ni bising tu isu sini je ad hoc committee je tong-tongane abo full fledged purno committee ঘোষণা খালাইজাক নাই abono uddesho na teni jung conference ringo conference ring lai mane ekai chung jotono saimano kaisa je kono সম্মেলন chung sini black obo tisamane asol uddesho amke sini je সংগঠন প্রত্যেকটা জানজানি যে সংগঠন ও সংগঠন যে উদ্দেশ্য না তুই তিনি আইপিএফ বিশ্রাম যাক্ষা এই আইপিএফ তিনি উদ্দেশ্য বিনি নাহারমং আবো চিনি যে ব্ল্যাক নিকালার নর কান্তে সাইমানো ওর বাচ্চা হয়তো কোন সময় আছে সবাই সাজা জানা আইপিএফ ওর দুইটা কালার তঙ্গো দুই কালার নিবিসি কাছে যে গ্রিন কালার বেখারাং যে কালার আবো কে ডেভেলপমেন্ট মানে বো ডেভেলপমেন্ট নিন ওর নিনি ওই লামা জাবরা নিনি খেতো আ ডেভেলপমেন্ট যা দফানি ডেভেলপমেন্ট চিনি তিপ্রাসা দফানো তাবুক নি যে পজিশন তঙ্গো আবনো তেইবো কুসুগত লাঙ্গি থানা নিনে যে ডেভেলপমেন্ট নি যে চিহ্ন তলাংনাই এনি পুনুমানি আবংকা চিনু করান নি যে কালার নি রং নি অর্থ আবনি তলাও যে কর্ম অর্থ তঙ্গো কর্ম যে কালার আবনি বকাইছে অর্থ তঙ্গো বিনা অর্থে ও কালার কর্ম নি জায়গা কর্ম নি কালার নি অর্থ যে এক বিনি অস্তিত্ব আইডেন্টিটি তিপ্রাসানে সিনিমং তিপ্রাসানে আইডেন্টিটি বিনি হা বিনি ক বিনি যত অধিকার ন মুথাঙ্গই তনি নানি বাগৈ जों মুভমেন্ট ফাইনাই হনে ও আইডেন্টিটি চিনি জাতনি যে পরিচিতি আবনো মুথাঙ্গই তনি নাই হনে যে ওয়ান সুক মানে আবনো হইতে না ও কর্ম কালার থাকে তাই মূল উদ্দেশ্য চিনি জাতনি অস্তিত্ব ন রক্ষা খাইয়ে जों চিনি দফানো কুসুগত লাং থাংনাই বনি বাগৈ চিনি যে মেইন মোটো নর কোর বেনার বন্ধু ফনা মেইন মোটো তাম সেজাকা স্ট্রাগল ফর এক্সিস্টেন্স ও আইডেন্টিটি আবনো এক্সিস্টেন্স নো ইংলিশ বাই আবো সেই মিনিং বনি বাগৈ আইপিএফটি তাবুক ও দফানো কুসুগত লাং থানানি বাগৈ বিনি অস্তিত্ব বিনি এক্সিস্টেন্স নো তনির জানি বাগৈ তিনি বাসাইবাড়ি নি যে হাসিকনি খরাং ও কমিউনিটি হলো আবো তাই কাইসা দিনি বকরান সুবজাত নাই আবনো পরিস্থিতি রিমানি আবন্ন মূল যে অর্থ তিনি নিজে এই প্রোগ্রাম সিংক্লাইজ হস্টিং মানে আবনো মিনি এসব বড় যত পক্ষে চলাই যাব সবুন কুটুম বিশিঙ্গ পথ চলাই যায় একে অজরাও চিনি আইপিএফ তিনি বাগৈ গোবাংমা বড় রক চিনি শুধু আইপিএফ সিমিয়া তিপ্রাসা দফানি বাগৈ গোবাংমা বড় রক তিনি জানা ইলাকা বড় বিভাগনি সুরা
Ekho jora 1 minute siring tongoi जों बरकनो मुइतो खलायो बिचा प्रेयार खायनाय कायतरनि थानि जे बरंनि जे आत्मा बरंनि जे फला गोसां मा खाकसां मा माने आरो तंतु तुइ सुंनो चिनि वान सुंमानो चिनि मुभमेन्ट चिनि द सबानो हेल्प खालायतन हनै सुंतिनि 1 मिनिट निरबता पालननि बिसंति सरिलायनाय आबनो लिड खालायनाय चिनि साथि धर्म सम्पूर्ण जत बाथाय खाय जावति या पाखरालाय IPF की बिनी जे दाबी बिनी जे चोबा आबो तंगो IPF की जे शक्ति ई शक्ति नरकनि कारणे अनेक गुण बारि थांगा अबनि बागै फायदि बसकांनि सालो चिनि जे ताबुक आगि जारा चिनि लगी तंगै थांनाय चिनि ताकुब संरक्षण जों नक नक थांगै मालाय थांगाके सालाया जे चिनि जे दाबि त्रिपुरा लैंड आलादा राज्य आबनि जे चोबा आबो तेबो जों राखनानै आथिं थाङै दं नरक साइमानो 2002 नि सिमि ताबो सुजरा IPF लागादा परिश्रम फायो बिनि दाबिनि हयते एक जिफानखौ सुलिया जाबतिय जा खायना नांगौ आबो पाब्लिक नि बसकांगो नखरै कक थानानै सावो निनि एसेंब्ली वो ताबुकनि बर्तमाननि जे चिनि IPF नि एकमात्र मिनिस्टार बरम गोनां शुक्लाचरण नुवातिया बिनि बिसिंगिबो तामुए IPF नि त्रिपुरालेण्ड साननानि नांखा आ त्रिपुरालेण्ड आलादा राज्यनि दाबिनाबो एसेंब्ली वो तिसाइ जबाब खायदों पासापासि ताबुकनि चिनि जे बदलनि नेतृत्वे ताबुकनि जनरल सेक्रेटारिनि नेतृत्वे ताबुकनि चिनि बदलनि प्रेसिडेंट प्रेम कुमारियानि नेतृत्वे जबा केंद्र सरकारनि थानि गण डेपुटेशन स्मारकलिपि पेश खालायदों इ जबानो मायासा इ जबाव जों जयनि आसा IPF नि दृढ़ भावे बोखाग्रा थाई काथमजाक खनजाक जे इ चबानो जों कन्टिन्यू खायदां थांनाय बायदि चिनि चबानो जों माखासिनाय चिनि चबानो बुई अन्न बदल र अन्न पथे तलांगनि बागै अनेक षড়যন্ত্র खालायगा आपनरा जतन साइबानो IPF नि बिरुद्धे कुच्छा रचना खालायगा जनगणनि थानि पीरखा आबो कुनो चिनि ताकुब बुकुब संग्रह कुनो एक समय आबनो ग्रहण खायना हाका फिया ताबुकनि जरावो साइमानखा जे ना IPF नि जे दल एडिसिनि बागै जे जबाब खायदोंमोन अपि हाय खाय जबाब खायनायथाय कुनो बदल गै अब ताबु जनगण र सिसाका साइमानां जाका काजे अवनि बागै ताकु बुखुर आं बाराको खाया अपि तुमनि जरो सिनि आतुबि तमनि जरालिया जों इ साइमान तमनि जरो बरफनि थानि जों तैगो बरफनि गानाव थानो नांनाय बरफनि बोखावा हाबैना नांनाय बरफनि तामो सुबिदा असुबिदा जानजाय गुमो जानजाय पद बागजा सादे माने कायदरनि मुंबाय समाय जागो आर IPF नि संविधान मुताबिक जत बारजा पगजामा ओ बारजानो
नायथंनाय ताय संविधाननि बिसिंखै साजा जेकबनो सानाय सायमानिया जेकबनो सायावनाय आरो जायखौ हमारे प्रेस मीडिया सोशल मीडिया তিনি 9 তারিখ মে 2025 বাছাইবাড়িনি কাছাকনি খরাং কমিউনিটি হল কালচাर একদিননি ওয়ান ডে কনফারেন্স এটা ওয়াই आईपीएफटी फय सालका डिविजन नि गय ओ कन्फारेंस नि बिसिंतु 45 जना आगिसिनि एडहक कमिटी दंमानो आईपीएफटी नि अजागा जे डिविजन कमिटी आबो 45 जन तुइ डिविजन नि एग्जीक्यूटिव मेंबर 45 जन तुइ कमिटी खाजाका ताई 7 जन एडवाइजरी ग्रुप नि मेंबर तुइ एडवाइजरी ग्रुप खाजाका दे পরবর্তী সময়ে নোটিফিকেশন অনুসারে 45 জন তিনি সাবক পুস্তক আবো সাপ্লাই যাচ্ছে অলরেডি সময় থাকা তিনি বসকাঙ্গ 24 তারিখ মে 2025 আগরতলা তিনি एमसीसी कन्फारेंस दङ এই एमसीसी कन्फारेंस बिथिंखै आईपीएफटी बिनि बसकांनि दलनि रुट मैप आबो साख्लायजानाय कारण बिथिं बसकांगो 2026 तिते एडिसि इलेक्शन उनि मानो आबोनो रंगो हयतो सिनि जे डिमांड जों जे 2025 नि बिथिङाव टीटीसी रिनानिंटन हुने जों जे कप तंजा आबो जदि मानथाय तो इलेक्शन नि आपन मानो हाइपानो आईपीएफटी पार्टी पॉलिटिकल एज ए रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी हिसाब से बसकांगनि 2026 नि टोटल 28टा जे कन्स्टिट्यूएंसी 28टा जगह सप्त कैंडिडेट रेवई जों बसकांगनि एडिसि इलेक्शन सप्त भावे मोकाबिला खालामनायनि बागै प्रस्तुति नावै जे सिनि बसकांगनि जे रूट मैप आपनो साप्लायनायनि बागै बसकांग 24 तारिख मे 2025 एमसीसी कन्फारेंस अब सिद्धांत नाजानाय ओ सिद्धांत पूर्ण रूप बागैनो जों 24 तारिख मे नि सिगा जे जगह चिनि एथक कमिटी दं आबनो जों ताबो जतनो पूर्णांग कमिटी बोब्रिबो दङ आबनो ना एकटा पार्ट हिसाबै जों दिनै वाई सालका जे डिविजन आईपीएफटी नि ओ जगह जों दिनै डिविजन कमिटी रिपोर्ट चिनिहा आमा नाइदि चिनिहा आमा परिदि एसी